Nous sommes ravis d'être aujourd'hui à l'ouverture de la 28e édition des Semaines du film européen. On est ravis parce que ça a une année d'interruption. L'année passée, à cause de la situation Covid, on n'a pas pu organiser notre Semaine du film européen. Ça fait 30 ans que nous l'organisons au Maroc. Et donc on est très content de revenir dans les salles, même ici dans des conditions un peu limitatives. On respecte les règles de sécurité sanitaire, donc la capacité des cinémas est réduite, mais nous sommes très contents de pouvoir le faire. C'est un signe d'optimisme aussi parce que le secteur de la culture a été parmi les secteurs les plus touchés par les conséquences de la pandémie. Notre format, c'est le format standard des Semaines du film européen, donc c'est 8 films dans 4 villes. On commence aujourd'hui à Marrakech, et on aura Casablanca, Rabat et Agadir cette année. Et 8 films européens, donc c'est des films de qualité qui ont été présentés dans les grands festivals mondiaux, Cannes, Venise, Berlin, Toronto, et des 4 courts-métrages du sud de la Méditerranée. Cette année, si on veut trouver un peu un fil conducteur de notre programmation, c'est vraiment le rôle des femmes, à la fois des femmes actrices, des femmes réalisatrices, qui sont vraiment à l'affiche de la programmation de cette année. Et comme court-métrage, on a voulu un peu donner l'accent à la question de la lutte contre le changement climatique. Et on va voir ce soir, la première soirée, un très beau court-métrage sur les conséquences du changement climatique. Moi, je dirais, voilà, la programmation est vraiment portée par les femmes cette année, à la fois des actrices, mais aussi des réalisatrices. Et ça, c'est vraiment un peu la caractéristique de cette année qu'on veut vraiment mettre un peu en valeur. Et aussi cette petite touche de regard vers la question du changement climatique, qui est une question globale qui intéresse tout le monde et sur laquelle on veut attirer l'attention du public. مراكش هي الوجهة الأولى ديال أسابيع الفيلم الأوروبي اللي هي عبارة عن تظاهرة كتسارى في 4 ديال المدن المغربية. مراكش 24 نوفمبر اليوم كاين الافتتاح، الدار البيضاء نهار 26، الرباط نهار 29 وأكادير نهار 3 دجنبر. شنو هي السمة ديال أسابيع الفيلم الأوروبي؟ هي سمة ديال برمجة تتسم بالجودة ديال الأفلام المنتقات اللي هي أفلام من الاتحاد الأوروبي اللي تم إنتاجها أو لا مشاركة في إنتاجها في أوروبا، حازت أو لا كانت في المسابقات الرسمية ديال مهرجانات كبرى بحال مهرجان كان ولا مهرجان البندقية ولا برلين ولا تورونتو ولا سان سيباستيان، وكذلك أفلام قصيرة من جنوب البحر الأبيض المتوسط اللي الهدف منه هو إعطاء نظرة عن نظرة المخرجين، نظرة سينمائيين على واقعهم اللي هو بحال الواقع ديال كاع ديال العالم. والسمة ديال أسابيع الفيلم الأوروبي ديال هذه السنة هي نقدروا نقولوا بأنها برمجة نسائية بامتياز، يا إما مخرجات بحال فيلم مورينا الفيلم الكرواتي اللي المخرجة ديالو حازت على الكاميرا الذهبية اللي هي جائزة اللي كتعطى لأحسن أول فيلم طويل. أفلام اللي فيها شخصيات نسائية قوية أو ضعيفة، شخصيات صغيرة في السن أو غير صغيرة في السن، بحال كاع لي كاتيجوري اللي هي نقدروا نقولوا هاد الظاهرة اللي غنلقاوها في السينما في العالم منذ سنة أو سنتين، بحال دابا الأفلام اللي حازت على أكبر الجوائز يا إما من إخراج نسائي بحال أوسكار بحال مهرجان كان. إذا هذه هي السمة ديال الأفلام ديال هاد السنتين وديال ديال أسابيع الفيلم الأوروبي. مثلا بينيلوبي كروز غادي نلقاوها اللي هي في فيلم آخر فيلم ديال بيدرو المودوفار مادريس باراليلاز اللي غيفتتح أسابيع الفيلم الأوروبي، أو لا فوا دايدا اللي هو فيلم اللي من البوسنة اللي فيه شخصية نسائية قوية. الفيلم الإيطالي، الأفلام كلها حتى الفيلم جديد هذه السنة اللي فيلم رسوم متحركة حتى هو فيه شخصية نسائية. كما قلت جديد هذه السنة رسوم متحركة خاصة بالجمهور الصغير، لأن هدف أسابيع الفيلم الأوروبي هو فيديليزي لو بوبليك.